Znaš li ti ko sam ja? Moja firma gradi pola ovog grada, a ti si samo nula koja mi troši kiseonik. Klekni i obriši mi cipele ako želiš da zadržiš ovaj bedni posao. Ove reči su odjeknule prepunim novosadskim restoranom, a izgovorio ih je najmoćniji čovek u gradu, uveren da novce može da kupi baš sve, pa i ljudsko dostojanstvo. Ostanite sa nama do kraja i saznajte kako je jedna obična konobarica pokrenula lavinu koja je uništila reputaciju moćnika. Ovo je priča koju ne želite da propustite. Jutro u Novom Sadu počelo je onom specifičnom vojvođanskom izmaglicom koja se lenju dizala sa Dunava, uvlačeći se među zgrade na limanu. Ružica je stajala u svojoj maloj kuhinji, posmatrajući kako se kafa polako diže u džezvi. To je bio njen jedini trenutak mira pre nego što grad ubrza, a njeni problemi postanu glasniji od tišine stana. Njen stan je bio uredan, ali se na svakom uglu videlo da se štedi. Na zidu su stajale uokvirene fotografije njenih sinova, Marka i Stefana. Marko je bio na završnoj godini medicine, a Stefan je tek upisao tehnički fakultet. Oni su bili njen svet, njen razlog da se svako jutro budi sa bolom u leđima i osmehom na licu. Od kada joj muž preminuo pre 5 godina, Ružica im je postala i otac i majka, i hranitelj i stub oslonac. Pored fotografija, skrivena u fioci stare komode, ležala je koverta sa računima koji su je gušili. Markova stipendija je pokrivala samo deo školarine. Stefanu su bili potrebni udžbenici koji su koštali kao polovina njene plate, a kirija je svaki mesec dolazila kao nemilosrdan podsjetnik da jedna plata ne može da zapuši sve rupe. Stanodavac, izvesni gospodin Maksić, već je 2 puta prošlog meseca dolazio i pretio otkazom ako ne plati do kraja nedelje. Mama, opet si se rano probudila, začuo se Markov pospani glas iz hodnika. Moram, sine, danas je petak, bit će gužva u restoranu, a menadžer je rekao da niko ne sme da kasni ni minut. Odgovorila je, trudeći se da sakrije umor u glasu. Još malo, mama, čim završim stažiranje, ti više nećeš morati da radiš taj posao po ceo dan, rekao je Marko, ljubeći u čelo. Ružica je klimnula, ali u sebi je znala da je Markovo stažiranje neplaćeno i da će još godinu dana morati da se snalazi sama. Nije htjela da ih opterećuje. Stefan je već radio svakog vikenda kao dostavljač, vraćajući se kući iscrpljen sa jedva dovoljno novca da pokrije svoje troškove. Svaki put kada bi ga videla kako spava za stolom nad knjigama, srce bi joj se cepalo na 1000 komadića. Ružica se spremila, obukla je svoju belu košulju koju je prethodne noći pažljivo ispeglala i krenula ka Dunavu. Radila je u Plavom horizontu, restoranu koji je bio simbol prestiža u Novom Sadu. Tamo su dolazili oni koji žele da budu viđeni, oni koji potpisuju milionske ugovore i koji misle da se ljubaznost kupuje uz račun. Kada je stigla, atmosfera u restoranu bila je napeta. Menadžer Dragan, čovek čija je jedina ambicija bila da ugodi moćnicima, koračao je nervozno između stolova. Ružice, večeras imamo VIP gosta. Zoran Kostić dolazi. Znaš li ti ko je on? Njegova građevinska firma drži pola Vojvodine. Ako on bude zadovoljan, svi dobijete bonus. A ako ne bude, bolje da ne razmišljate o tome, rekao je Dragan, popravljajući kragnu na svom jeftinom modelu. Ružica je klimnula glavom. Znala je za Zorana. O njemu su kružile priče da je nekada bio običan momak sa limana, ali su ga veliki novac tokom 90-ih i sumnjive privatizacije pretvorili u nešto neprepoznatljivo. Verovao je da svaki čovjek ima cenu, a on je imao i više nego dovoljno novca da plati svačije ćutanje. Također je čula šuškanja da je njegova građevinska imperija, izgrađena na korupciji i ucenama, da je uništio nekoliko manjih firmi kako bi došao do gradilišta, ali niko nije smeo da pregovori. Restoran je bio krcat. Miris tartufa i teletine širio se salom, a zveket kristalnih čaša mešao se sa tihom muzikom gudačkog kvarteta. Oko 8 sati vrata su se širom otvorila. Ušao je on, Zoran Kostić. Nosio je delo koje je koštalo više nego Ružicina godišnja plata. Uz njega je bila devojka, mlada i očigledno nesigurna, koja je stalno proveravala svoj odraz u velikim ogledalima restorana. Ružica je prepoznala taj pogled, pogled žene koja nije tu po svojoj volji, već iz nužde ili straha. Zoran se nije udostojio ni da pozdravi osoblje, samo je prstom pokazao ka stolu broj 5, onom pored prozora sa pogledom na tvrđavu. Izvolite meni, gospodine Kostiću, rekla je Ružica prilazeći stolu. Zoran nije podigao pogled sa telefona.
donesi mi bocu onog francuskog šardonea iz 2018. i reci kuvaru da ako mi donese biftek koji nije medium rare kao prošli put, lično ću da mu zatvorim kuhinju u roku od odmah. Ružica je osjetila kako je krv struji brže. Ne zbog straha, već zbog nepravde. Otišla je do šanka gde kolega Jovan, mladi konobar koji je tek počeo da radi, drhtao dok je pripremao čaše. On je monstrum, Ružice. Upravo je opsovao devojku jer mu se nije svidelo kako mu odložila kaput, šapnuo je Jovan. Samo mirno, Jovo, radi svoj posao. On traži reakciju kako bi mogao da se istresa. Smirivala ga je Ružica, iako je i sama osjećala kako joj se prsti grče. U kuhinji kuvar Nenad je izgledao kao da će eksplodirati. Ovaj čovek mi je pre 3 meseca uništio brata. Branislav je imao malu građevinsku firmu, poštenu. Radio je na renoviranju škola, imao je legitiman ugovor sa državom. Kostić mu je uzeo projekat preko veze u opštini, pa ga tužio za navodno kršenje ugovora koji nikad sa njim nije ni potpisao. Brat je morao da proda kuću kako bi otplatio sudske troškove. Sad živi u podrumu kod mene sa porodicom. Ružica je osjećala kako se težina te informacije spušta na njena već opterećena ramena. Bila je to samo još jedna priča o Zoranovoj okrutnosti, ali svaka je udarala sve jače. Vratila se do stola sa vinom. Dok je pažljivo točila piće, primetila je da Zoran glasno razgovara preko telefona. Da, sve je dogovoreno za ponedeljak. Onaj posao sa zemljom kod Petrova Radina će nam doneti milione. Inspektor je već plaćen, dokumentacija je čista. Ko može da nas zaustavi? Ružica je osjetila grč u grudima. Znala je za taj projekat. Područje pored tvrđave je bilo zaštićeno kulturno dobro na kojem nije smelo da se gradi, ali su mito i korupcija čisto pretvorili u prljavo. U tom trenutku kroz restoran je prošao stariji gospodin u elegantnom sivom odelu. Gospodin Petrović, vlasnik vinarije iz Karlovaca, čovek poznat po integritetu i poštenju. Prošao je pored Zoranovog stola i klimnuo glavom u znak pozdrava, ali ga je Zoran potpuno ignorisao, čak namerno glasnije nastavio svoj razgovor o korupciji. Dok je Ružica sipala vino, Zoran je počeo žustro da objašnjava svoj pratilj. Vidiš onog starca? Još malo pa će i njegova vinarija da postane moja. Imam ljude u gradskoj upravi koji mu neće odobriti produžetak dozvole. Čim pukne, kupujem mu imanje za 1/3 cene. Završetak rečenice je bio praćen udaranjem šake o sto. Čaša sa vinom se zatresla, a nekoliko kapi vina palo je na njegovu snežno belu košulju i cipele. Pogledaj šta si uradila, nesposobna ženturačo! Povikao je, a svi u restoranu su utihnuli. Muzika je prestala. Znaš li ti koliko košta ova košulja? Možeš da radiš 3 meseca ovdje i nećeš moći da je otplatiš. Ružica je stajala mirno. Gospodine, udarili ste o sto dok sam točila. Žao mi je, ali to nije bila moja greška. Doniću sredstvo za čišćenje. Tvoja greška je što uopšte postojiš u mom vidokrugu. Dragane, dođi vamo, urlao je Zoran. Menadžer Dragan je dotrčao znojeći se. Gospodine Kostiću, najdublje se izvinjavam. Ružice, šta to radiš? Odmah se izvini gospodinu i ide u kuhinju. Rešit ćemo ovo. Zoran se nasmejao, ali to nije bio smeh, već izobličeno lice jednog povređenog ega koji želi potpunu potčinjenost. Da mi se izvini? Ne želim izvinjenje. Želim da klekne i obriše mi cipele koje je poprskala svojom nespretnošću. Tek tada ću da razmislim da li da vam zatvorim restoran ili ne. U tom trenutku nešto u Ružici je puklo. Setila se Nenadovog brata koji je izgubio kuću. Setila se gospodina Petrovića kome prete. Setila se svoje dece koje zaslužuju da odrastu u svetu gde se karakter ceni više od novca. Ružica je pogledala oko sebe. Videla je preplašene kolege. Videla je bogate goste koji su spuštali glavu ka svojim tanjirima ne želeći da se mešaju. A onda je pogledala direktno u Zorana. Videla je praznu ljušturu. Čoveka koji ima milione, a u stvari nema ništa. Gospodine Kostiću, rekla je Ružica tihim glasom koji je nekako odjeknuo iznad njegove vike. Moje dece studiraju poštenim novcem koji ovde zarađujem. Moj pokojni muž me je naučio da se glava saginje samo pred Bogom, a nikada pred novčanikom. Čula sam vaš telefonski razgovor o korupciji. Čula sam kako planirate da uništite poštene ljude. Ja vaše cipele neću brisati, ne zato što sam ponosna, već zato što ste vi, uprkos svim tim spratovima koje ste izgradili, ostali duboko u blatu iz kog ste potekli. Vaša košulja možda i može da se opere, ali vaš karakter, plašim se da za to ne postoji sredstvo za čišćenje. Restoran je bio potpuno tih.
Nekoliko gostiju je počelo da aplaudira. Zoran je pocrveneo od besa. Ovo je za otkaz, Ružice, momentalni, napolje iz mog objekta. Vrištao je menadžer Dragan, potpuno izgubljen između straha i besa. Ali, prije nego što je Ružica mogla da odgovori, ustao je gospodin Petrović. Ako Ružica ide, onda i ja idem i nikada se više neću vratiti. Imam dosta prijatelja u ovom gradu koji će biti veoma zainteresovani da čuju šta sam večeras saznao u vezi prenamene zaštićenog zemljišta kod Petrovaradina. Još 3 gostiju je ustalo u znak podrške. Među njima je bio i poznati novinar lokalne televizije koji je sve vreme diskretno snimao telefonom. Zoran je zanemeo. Njegova pratilja je takođe tiho ustala i izašla iz restorana, ne osvrnuši se. Ružica je polako otkupčala dugme na svojoj kecelji. Skinula ju je, složila je onako kako je to radila svako veče tokom 10 godina i spustila je na sto, tačno ispred Zorana. Ne dajem otkaz, Dragane. Ja se konačno oslobađam stega. A vi, gospodine Kostiću, nadam se da ćete jednog dana imati dovoljno novca da kupite bar mrvicu dostojanstva, mada sumnjam da se to prodaje na vašim zatvorenim aukcijama. Izašla je iz restorana uzdignute glave. Napolju je Novi Sad mirisao na slobodu. Pešačila je do keja, sela na onu istu klupu na kojoj je nekada sedela sa svojim pokojnim mužem i prvi put nakon mnogo godina zaplakala. Ali to nisu bile suze tuge ili očaja, to je bio ogroman teret koji je odlazio niz mutni Dunav. Sljedeća 2 dana su protekla u haosu u njenoj glavi. Ružica je razmišljala kako će da objasni sinovima da su ostali bez prihoda. Marko i Stefan su međutim reagovali onako kako ih je vaspitala. Ponosni smo na tebe, mama, snaći ćemo se. Međutim, nije sve išlo glatko. U nedelju njen stanodavac, gospodin Maksić, je došao sa odlukom o iseljenju. Žao mi je, Ružice, ali Kostić mi je ponudio duplo više za ovaj stan. Imaš nedelju dana da se iseliš. Sve se rušilo. Posao, stan, sigurnost. Ali Ružica nije odustajala. U ponedjeljak ujutro dok je pakovala stvari u kutije, Ružici je zazvonio fiksni telefon. Dobar dan, da li je to gospođa Ružica? Ovdje sekretarica gospodina Petrovića. Ružica se setila da je to onaj vlasnik najstarije vinarije u Sremskim Karlovcima, a koji je prvi napustio restoran nakon onog incidenta. Sat vremena kasnije Ružica je sedela u njegovoj kancelariji. Gledao sam vas te večeri, Ružice, počeo je starac nudeći joj čaj. Gledao sam kako jedna žena brani čast profesije koji mnogi potcenjuju. Također sam čuo da vam je potreban stan. Imam stan na Detelinari koji stoji prazan. Vaš je, bez kirije, dok ne stanete na noge. A što se posla tiče, otvaram novi edukativni centar za ugostiteljstvo i potreban mi je neko ko će mlade ljude učiti ne samo kako da nose tacnu, već kako da se ponašaju. Želim da budete šef mog osoblja. Plata je onakva kakvu zaslužujete, a poštovanje je zagarantovano. Ružica je zanemela. Sudbina joj je pružila ruku baš onda kada je mislila da je sve izgubljeno. Ima još nešto, nastavio je Petrović. Snimak sa te večeri je postao viral na društvenim mrežama. 1000 ljudi deli vašu priču. Novinar je objavio članak o Kostićevim nelegalnim poslovima. Gradska uprava je pokrenula istragu. Vi ste pokrenuli lavinu koja ga konačno ruši. Restoran Plavi horizont polako je gubio na ugledu jer su ljudi počeli da pričaju o tome kako se tamo tretiraju radnici. Za 2 nedelje Kostić je bio pred sudom. Dokazana mu je korupcija, pranje novca i ucenjivanje. Izgubio je sve. A Ružica? Njen edukativni centar je postao simbol dostojanstva u ugostiteljstvu. Mladi konobari iz celog regiona su učili ne samo o vinima i načinu serviranja, već i o postupanju, nastupu i komunikaciji sa gostima. Na prvom predavanju Ružica je istakla. Niko vam ne daje dostojanstvo, vi ga nosite sa sobom. Ako ga jednom prodate, nikada više nećete moći da ga otkupite. Svi u sali su ustali i zapljeskali. Ružica bi često u popodnevnim satima šetala obalom Dunava i razmišljala o svemu što joj se desilo. Više nije bila konobarica koju niko ne primećuje. Bila je žena koja je dokazala da se istinska veličina ne meri nulama na računu, već snagom koja stoji iza svačijeg postupanja. Hvala vam što ste saslušali ovu priču do kraja. Život nas često stavlja pred iskušenja gde biramo između sigurnosti i dostojanstva. Da li ste i vi bili nekad u takvoj situaciji? Šta ste izabrali? Podelite vaše iskustvo u komentarima. Čitamo svaki komentar. A do sljedeće priče, čuvajte svoj obraz u ovim smutnim vremenima i ostanite uz naš kanal. Čujemo se u narednoj priči. Čujemo se između redova.